गुरुवार दिन जदि काहाठारु टंकाटी पाउचंती तेबे तुरंत कर दियंतु एही उपाय। आपण रास्तारू टंकाटी पांतु किंबा आपणकु केही गुरुवार दिन कौनसी भी टंका दियंतु से आपणकर टंका हो दुकानी दियंतु किंबा आपणकर सांग आपणकर घरर सदस्य जदि गुरुवार दिन आपणकु केउठारु भी किछि टंका मिलुची तेबे आपणकु एही उपाय निश्चय करदेबा दरकार। एहा मां लक्ष्मीकर आपणको उपरे विशेष कृपा प्राप्त हेबो। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। गुरुवार दिन जदि आमे टंकाटी रास्ता रे पाइबा किंबा काहाठारु आमे जदि टंकाटी किछि पाइबा तेबे सेही टंका आम पाई मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद बोली कुहा जाय। तेबे काहेकि एहर शास्त्रीय मत आज आपण को बताइबी। दर्शक बंधु, गुरुवार एमिति एक दिन अटे, एही दिन करा जाउथबा किछि नियम आपणकर सबुठारु श्रेष्ठ मने करा जिवो। गुरुवार उपलक्षे आपण माने मो चैनल रे किछि वीडियो भी पाई जिवे, जहा कि गुरुवार दिन हळदीर उपाय, तुलसीर उपाय। जेहेतु कार्तिक मास चली एवं बर्तमान शुक्ल पक्ष चलुची, एही गुरुवार दिन शुक्ल पक्ष मध्य चलुची, शुक्ल पक्ष रे गुरुवार। एवं जदि आपण काली केउठारु भी आपण को केही किछि टंका दे दोची गुरुवार दिन, तेबे आपण को एही उपाय निश्चय करिवार अछि। आपण निश्चय मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त हेबे एवं आपण को पाखरो जो टंका सरी जाउची, मास आरंभ तो सैलरी आसुची किंतु मास शेष बेलको किछि भी न थाउची, तेबे एही उपाय सेही लोक मानक पाई निश्चय आपणकर भाग्यर उन्नति हबो। आपणकर टंकाटी मध्य केउ न केउ आडू आपणको टंकाटी निश्चय प्राप्त हबो। ता गुरु मोर प्रिय दर्शक बंधु को मु अनुरोध करुछि जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निहाती सब्सक्राइब करंतो, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी वीडियो को गोटे लाइक दी कर दियंतो एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतो। गुरुवार दिन एमिति किछि विशेष नियम आम पाखरे रही अछि, जहा कि जदि आमे संक्षेप रे कहिबा, गुरुवार दिन जदि आपण माने तुलसी मूल रे कंचा क्षीर, गाईर कंचा क्षीर जदि अर्पण करिवे एवं ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जप करी तुलसी मूल रे अर्पण करिथिबा सही क्षीर को जदि आपण निज मथारे तिलक लगाइबे, आपणकर गरीबी समस्या दूर हबो। करिकि देखंतु, निजे आपण माने अनुभव करिवे जे आपणक जीवन रे केते परिवर्तन आसुची। एवं दर्शक बंधु, केवल गुरुवार नुह, आपण माने प्रतिदिन भी चाहिए निश्चय कंचा क्षीर टिके अर्पण करि परिबे। एहा द्वारा आपणकर जीवन रे बहुत सारा धन जनित समस्या दूर हबो। एही उपाय आपण माने तो निश्चय करि दियंतु। एवं एही गुरुवार दिन आपण जदि केउठारु टंकाटी पाइले, केही आपण को देला, कोन करिवे? एहा को कोन करिवे ना, गोटी नाली कपड़ा रे एहा को रखी करी गंगा जल रे धोई देबे एवं आपण माने कोन करिवे, किछि अक्षत हळदी मिश्रित अक्षत पकाई करी फुलटी देई सेही लाल कपड़ा रे बांधी देई आपण निजर तिजोरी किंबा ठाकुर घरे रखी करी पूजा करिवे। एहाको दीप धूप प्रत्येक दिन देउथिबे, देखिबे मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा आपणक ऊपर प्राप्त हबो। बेले बेले आमे कोन करूजे ना, काहाको टंका देला बेले आम टंका हातरो खसी तळे पड़ी जाए। एहा द्वारा धन आगमनर संकेत देइथाय, अर्थात आपणक पाखकु बहुत धन आसीबो। एहा एक पूर्व संकेत अटे। गुरुवार दिन आपण माने जदि तुलसीर मंजरीर 11टी माला, तुलसीर मंजरी 11टी को जदि गोटे माला करी प्रभु नारायण को अर्पण देबे, 7टी गुरुवार करिवे, आपणकर गरीबी समस्या दूर हबो। हो आज्ञा, करी करी देखंतु, तुलसीर मंजरीर एही उपाय आपणको बहुत सारा फायदा दबो। ता सहित तुलसीर मंजरी को आपण माने जदि गुरुवार दिन निज तुलसी वृक्ष मूल रे देखुचंती, एहा को आणी करी लाल कपड़ा रे बांधी करी आपण निज तिजोरी रे रखी दियंतु। एहा धन जनित समस्या दूर हबो। जदि आपणक पाखरे टंकाटे भी रहुनी, आपण निज पर्स रे भी रखी पारंती। गुरुवार दिन जदि आपण रास्ता रो टंका पाउचंती, तेबे एहा तो बहुत शुभ अटे। तेणु एही उपाय आपण मानकु निश्चय करिबा आवश्यक अटे। गुरुवार दिन जदि आपण माने रास्तार भी टंकाटे पाउचंती, एहाकु तुरंत नै करी गंगा जल रे धोई करी अक्षत टिके लाल कपड़ा रे बांधी करी फूल टिके देई निजर पूजा घरे रखी निश्चय पूजा करंतु। आपण को जदि गुरुवार दिन मिली जाउची, जे कोनोसी ठारे भी प्रभु नारायण को अर्पण करंतु। जदि बहुत जो किछि मिली जाउची तुलसीर मंजरी, ताहाकु गोटे
11ଟି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଧାଗା କରନ୍ତୁ, ମାଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି 7ଟି ଗୁରୁବାର ଯଦି କରିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ହଳଦୀକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ତୁଳସୀର ମୂଳରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏହା ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଦୂର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଲୋକ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ସୁନା ବନ୍ଧା ପକାଇ କରି ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୁନାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଯାହାର ଖରାପ ରୁହେ ତାର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, କରଜ ସମସ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାରେ ଅଭାବ, ସମାଜରେ ଅପନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଏସବୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି କିପରି ମଜବୁତ ହେବ? ଆପଣ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ହଳଦୀର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀର ଏବଂ କେଶର ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ତିଲକ ଲଗାଇବେ, ତାହାକୁ ନିଜ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କର ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଟିକେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ର, ମାଙ୍କୁ ଦୁବ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭା ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅଲଗା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯଦି ମିଳିବ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ହେଉଛି ତ ଗୁରୁବାର, ଆମେ କାହିଁକି ଶୁକ୍ରବାର କରିବୁ? ଶୁକ୍ରବାର ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟଙ୍କାଟିଏ ରହୁନି ମୋ ଘରେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ରହିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଏବଂ ହଳଦୀରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା, ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ଦେବେ କିମ୍ବା ପାନପତ୍ରରେ ମହୁର ଭୋଗ ଟିକେ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ମାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଥିବ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ, ମାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗାଇବେ, ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଝୁଣା, ଦୀପ, ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ସହିତ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ସମସ୍ୟା ନିହାତି ଦୂର ହେବ। ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ସମୟ ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମଟି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଟିକେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଗମନ କରାଇବ। ଆପଣ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁନି, ନାରାୟଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ। ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ଲଗାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଟିକେ ନିଜର ଘରେ ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ଲଗାଇ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର କୃପା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଜୀବନ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ହଠାତ୍ କିନା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ରାତାରାତି କରୋଡ଼ପତି ହେବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ନିହାତି ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।